Hey, yo, cheese lovers, cheese fans, sa lahat ng mga cheesiest na cutesy persons dyan, McDonald's Philippines has launched the Cheese Dunk. Tingnan mo. Oozing cheesy goodness. Grabe, my God. Limited time offer lang to guys ha. Parang Twister, parang Apple Fizz. Hindi yan available buong taon. Kaya all foodie roads lead to McDonald's. Takbo na para mapagsamantalahan nyo na tong cheesy goodness na to. And by the way guys, hindi pa dyan nagtatapos yan ha. Bago matapos ang February, may ilalabas silang isa pang variant na talaga naman mag-complement dito sa cheese dunk. Yan, para makuha nyo yung perfect bite. Grabe. Bale na order kasi yan na a la carte din. Bukod sa kasama siya meals, pwede kang magdagdag 50 pesos per cup. Yan, kaya ano pang hinihintay nyo? Takbo na sa McDonald's guys. I-dunk nyo na yung mga burger nyo, nuggets, fries, chicken. I-dunk nyo na yung fingers nyo. Pati jowa nyo, i-dunk nyo na. Let's go! Sarap nito!